बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज 10 रजबुल मुरज्जब दूसरा हफ्ता मुबारक का दिन आ चुका है। अगर घर में दौलत रखने की जगह मौजूद है तो आज ये वजीफा जरूर पढ़ लेना। 3 मिनट बाद मौजज़ा देख लेना। 10 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह वो भी दे देगा। आगे पीछे दौलत ही दौलत होगी। आज 10 रजबुल मुरज्जब दूसरा हफ्ता मुबारक के दिन का ये छोटा सा वजीफा आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देगा। आपके घर में कारोबार में अल्लाह पाक बरकतें, फजीलतें और वसाहतें अता फरमाएगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो बंदा माह रजब के 10 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये वजीफा सारे नसीबों को खोल देता है। जो बंदा भी ये वजीफा पढ़ता है वो अल्लाह पाक के करीब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब करता है कि इसे अपना दोस्त बना लेता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अपना दोस्त बना ले तो पूरी दुनिया इकट्ठी होकर भी अगर इसको नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोस्त होने के, वली होने के शान है। ये वजीफा आज जो बंदा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा, रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफा इतना खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां इसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज़्क और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानियां हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह रजब के 10 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना। अगर मेरा बस चलता तो मैं हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि आज का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज के दिन को अगर लापरवाही से गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये खास वजीफा पढ़ लिया तो रब करीम पूरे साल, इस साल के नसीब को चमका देगा, पूरे साल की खुशियां आपके झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा नहीं पढ़ेगा। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन ये वजीफा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद अमल है। ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया है। आज का दिन बरकत वाला दिन है। आज मांग लो, क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मनपसंद नौकरी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा। आज नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। आज जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफा लाजमी पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर ये मौका अगले साल मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की जो कबूलियत की घड़ियां हमें अता फरमाई हैं, इन कबूलियत की घड़ियों को दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर मत गुजारना। आप दुनिया जहां की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है। जब आपके मुल्क में 10 रजब हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। आपने इस वजीफे को किसी सूरत नहीं छोड़ना। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ ले, चाहे तो नमाज जोर के बाद पढ़ ले, चाहे नमाज असर, मगरब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान में पढ़ ले, दफ्तर में हैं, दफ्तर में पढ़ लें, कारोबार में हैं, सफर में हैं, चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। लेकिन 10 रजब हफ्ते के दिन का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। तो आइए नाज़रीन, अब जान लेते हैं कि आपने ये अमल करना किस तरीके से है।
عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 10 رجب المرجب دوسرا ہفتہ مبارک کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، من پسند شادی کرنا چاہتا ہے۔ جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، اپنے تمام مقاصد کو ذہن میں رکھیں، اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان میں پڑھ رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض کسی بھی مقصد، کسی بھی حاجت کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، وہ نام یا غنیو ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب اے مالدار بنانے والے، رزق دینے والے۔ جب بھی رب کو رب کے نام سے پکارا جاتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کی فضیلت اور برکت سے اپنے نام یا غنی کے طفیل غنی کر دیتا ہے۔ اور غنی ہونا کیا ہے کہ آج ایک بندہ جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جس کے گھر میں ہر وقت رزق کی کمی، لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، تو وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت کا یہ مبارک نام یا غنیوں پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو غنی کر دے گے۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھیے گا۔ آپ نے 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ بعض اوقات بندہ جلد بازی میں زیادہ پڑھ لیتا ہے، 101 بار یا 102 بار۔ بعض وظیفے ایسے ہوتے ہیں جن کی تعداد اگر 100 ہے تو 100 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ رزق کے لیے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ رزق کے علاوہ بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یا غنیوں کو 100 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ رزق اور دولت کا خاص اور شرطی عمل ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، آپ کے کسی بھی کام میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، ہر پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر قدم پر آپ کو مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، یہ صورت آپ کے تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے گی، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹائے گی، بندشوں کو توڑے گی، نظر بد ختم کرے گی، آپ کی زندگی کو اجاگر کرے گی، آپ کے نصیبوں کو کھولے گی، راستوں کی رکاوٹیں ہٹائے گی، اور جو آپ پر نظر بد ہو جاتی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، جو ان تمام چیزوں کو ختم کرے گی، وہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر
इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार सूरह कौसर पढ़ते ही रिज़्क और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगी। आप जिस मकसद के लिए परेशान बैठे हैं, आप जिस रिज़्क और दौलत के लिए परेशान बैठे हैं, वो परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। 11 बार सूरह कौसर पढ़ने के बाद अब आपने तीसरी और आखिरी नंबर पर एक और वजीफा पढ़ना है। ये वजीफा अल्लाह ताला के सफाती नामों का वजीफा है। वो सफाती नाम या हफीजु या सलामु है। ये दोनों नाम आपने इसलिए पढ़ने हैं कि आपके जो कामयाबियां हैं वो हमेशा के लिए सलामत रहें। और ये वजीफा तब तक असर करेगा जब तक आप तकब्बर नहीं करते, जब तक आप अल्लाह पाक की मार्फत में जिंदा रहते हैं, अल्लाह पाक के जो बंदे हैं इनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, तब तक इस वजीफे को की आपको तासीर मिलेगी। अब आपने या हफीजु या सलामु को किस तरीके से पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या हफीजु या सलामु 1 बार हो गया, या हफीजु या सलामु 2 बार हो गया, या हफीजु या सलामु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या हफीजु या सलामु को दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 बार या हफीजु या सलामु पढ़ने से आपकी कामयाबी की हिफाजत हो जाएगी। जब आप ये तीनों माल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 3 बार दूध पाक लाजमी पढ़िएगा जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और जो मांगना चाहते हैं मांगे। ये आज का खासुल खास और शर्तिया वजीफा है। जो आपकी हाजात हो, जो आपकी ख्वाहिशात हो और मकासद हो, वो आपने अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करने हैं। इंशाल्लाह इस वजीफे की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां हल कर देगा और आपकी जो भी हाजात है वो पूरी कर देगा। इंशाल्लाह दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वसाहत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।